Anjir guys, enak banget. Halo guys, selamat lagi bersama saya Jadi Suara Nugra. Jadi kita akan mukbang nih guys. Lihat. Wih, sumpah ini enak banget guys. Anjir enak banget guys. Bentar. Enak banget sumpah. Hah? Mantap. Kelihatan tadi dicabut.
Biarin. Oke. Ya. Teh. Hmm. Hmm. Tenang ya. Kan kita jawab videonya dan bye-bye. Bye. And jangan lupa subscribe dan like. Dan kalian tuliskan komentar di bawahnya ini. Terima kasih.